তো তারা হাতে না টাকা দলিবা ওই টাকা না তাকে না ভাই আবু তো তারা হাতে না এটা লাইকা রাপিল লাড়াবো তাহলে জুবান হজিবা তারা হাতে বলে কম টিকিটা দিতে কম মুকাম কম হয় না হতে আমার তো জুবান লাগে জুবান সারা কইলে ভাই তো ইয়ার মাঝে কানা করে একটা ওয়াকিয়া হয় डॉक्टर यूनुस साहब है ओका किताब लिख के पास है कॉलेज में हो एडे जाते लेके दे तो दे पानो सासु परिवेश समझे मगो कलरे प्रेनी न देखा अरुणरे प्रेनी दिए शांति सिंहाया इनरे प्रेनी दिए मगे न भाग्या मगर कनरा जल्दी रखने हो कर आती तो एडे पानो सासु परिवेश समझे खुदी शरत करते जा रहे একটা শরৎ কেন আছে যে যে কমতু বর্মা জুবান বাদে অন্য কা জুবান নাই তিতারাও